This conference will now be recorded. Okay, this is about us first lah. I highlight. We located at level 3 MCMC Tower 1. Saya rasa semua kebanyakan siapa yang ada kat tower ni tahulah kat mana KMRC ni kan. So our main services is circulation. Circulation ni consists of borrowing, returning, renewing. And then we have readers advisory. So we advise MCMC users on the material that we have and what the material can be purchased. And also library facilities. Library facilities tu macam kita ada material, kita ada desktop on our side, and then study area, sofa. Okay, sebelum we go further, I would like to introduce, this is our member in Knowledge Management and Resource Center. We have our head, Puan Sharifah Firdaus, and then we have new members, Aisha. Aisha will mostly concentrate on KM activities. KM activities and knowledge sharing activities, everything about publication is Aisha's job. And my part, I will handle the centralized budget. Most of budget rep will liaise with me, especially when they want to do their budget. And then circulation, cataloging and circulation, and also library purchasing material acquisition. So those who need material from the library and those who want to renew the subscription, they have to come to me for further process. And then we have Rashida. Rashida mainly do the circulation at the counter and other business as usual lah. So kalau macam you dapat email yang overdue notice tu, you can send to KMRC, KMRCD at MCMC tu. So normally kalau Rashida ada, Rashida will reply the message. If not, I will reply the message. So you know who to contact to, eh? Okay, now because we want to highlight on digital services, why we want the digital services? One is for no physical boundaries. So maknanya kat sini staff can access the material as long as you connected to the internet, so it's available to you. And it's for 24/7. So that means tak payahlah you nak tunggu pukul 8 bila library buka baru datang kan. So some of the thing macam newspaper contohnya, kalau sometimes dia hantar lambat dekat reception desk tu, so kita pun ambil lambat, kadang-kadang pukul 9, pukul 10 baru sampai kan. So tapi bila we have these services, so 27 you can access to the newspaper or magazine or maybe other platform tu lah. And then for the information retrieval pun, dari segi platform, if you once you connected to the internet, you ada mobile phone, you ada iPad, you ada computer, so it's easy for you to access. Sometimes kalau katakan you need information tu, you tengah buat kerja and then you need information macam kalau kat newspaper kan, you not easy to access kan. So easy for you to just log in to the page and access the information. And then bila kita ada digital platform ni, you not limit to yourself macam satu benda saja you datang ke library nak browse 1, 2, 3 kan. So it's actually you can the service we have thousands of available e-magazine and newspapers and also books, but it depends on what platform that we have. Okay, sekarang so far at this date kita ada 3 services, 3 new services. So one is integrated library system, which is very new.
untuk kita perkenalkan di sini untuk integrated library system ni is you are able to do your own renewal daripada you datang ke library untuk buat renewal kan. So kat sini you boleh buat sendiri. And then we have press readers. Press readers ni dia more to e-magazine dan juga e-newspaper. And then we have e-central. I will tell you further about this. Okay, ini rupanya front page untuk kita punya library system lah. Before we go further, I bagi highlight dulu macam mana how it looks and how you want to get the link. The link mula-mulanya you can go to intranet and then dekat bawah intranet tu kan ada quick link. So dekat quick link tu you boleh tekan KMRC. So yang macam ni ini dekat intranet. And then this is the login page dia yang dia akan keluar login macam ni. So login dia is LDAP. So that means you login guna your own computer password lah, your normal window login. And then kalau you nak tahu, this is the link lah kalau macam you lupa. So next time you boleh type je kmrclib.mcmc.gov.my. So nama library system ni eCams. So sebut betul-betul eCams. Okay, now we go to how to log into the system. Okay, sini login dia. It will take a while for you to log in. And then your normal username and password, window login. So this is how it looks. Okay. For your information, walaupun it's OPEC search kat sini, ada OPEC search kan? For you to search the books kan? Tapi you tetap kena login. Sebab kita cuma bagi internal staff saja untuk login kita punya collection. Sebabnya kita ada PDF material, kita ada physical material and then kita ada e-resources kat situ. So once you login, this is how it looks lah. And then you have kat sini patron of the month. Kalau you nak popular, you borrow buku selalu, nama you akan naik kat sini. First tu kat sini kan? Okay. Ini once you login, you ada kat sini profile detail. You punya loan, kalau you ada current loan. Ini kalau you ada loan history, previous history. So tak adalah you datang dekat library, you cakap, okay, I nak pinjam buku yang berkaitan dengan management. Hari tu I ada pinjam, tapi I lupa tajuk dia. So kalau you bagi tahu I tak boleh tengok you punya loan history. So loan history you itu, you sendiri sebelum you datang ke library, you boleh tengok buku tu and then you boleh datang cari buku tu kat shelf. And then reservation at the moment kita off dulu this function sebab kita tak banyak sangat material kan. So yang ni kita off dulu. And then loan overdue. Kalau you dapat reminder yang daily reminder yang pukul 2 pagi you akan dapat reminder, siapa yang selalu pinjam buku tu dia akan aware lah yang dia dapat reminder tu kan. So I klik ni I buat testing. Okay, macam ni. Dia akan dapat reminder macam ni, so dia akan selalu dapat lah reminder tu. Setiap hari dia akan dapat sampailah dia renew buku. And then kalau katakan you baru first time dapat reminder. So you pergi dekat loan you. Sini loan you kat sini. And you nampak ni, you punya loan macam ni. Okay. Yang ni kalau you baru dapat reminder tu, let's say baru semalam ataupun hari ni you dapatkan, every day you akan dapat reminder ni. So kalau kat sini dekat details ni ditulis kat sini 0/2. Kalau 0/2 you boleh renew sendiri. So you tekan je lah button renew tu, you tak payah datang library.
Tapi kalau katakan you dapat details you tu 2/2 macam yang I dapat ni, so kat sini dia you dah tak boleh renew dah. You kena datang bawa physical book dekat library untuk kita reborrow for you. So the process akan mula balik lah. So you akan dapat balik kat sini 0/2. So yang ni I hope you all guna facilities ni sebab macam kita kan ada work from home semua ni kan. So this is the facility, very good facilities. Apa maksud 0/2? Okay, 0/2 tu maknanya berapa maksimum tu maximum renewing untuk you renew sahaja. Tapi kalau katakan 0/2 maknanya you boleh renew sendiri untuk kali pertama dan renew sendiri untuk kali kedua bila you dapat reminder notice tu. Tapi bila you dapat 2/2, you kena bawa buku tu ke library physically untuk kita renew for you. Ya, semua buku ada kat sini. Login at this guna single sign on guna account yang sama, tak payah create. Yes, maximum renewing 2 kali. Tapi 2 kali tu bila you datang you bawa buku ke library, kita boleh reborrow untuk you. Ini kita punya proses sebab kita nak make sure buku tu tak hilang under your care. Kebanyakan bila kita bagi katakan 10/10 kan, you pinjam buku tu you tak tahu buku tu ada ke tak ada, hilang. Jadi untuk avoid this kind of situation, kita maksimum 2 kali. So 2 kali you borrow ni dah menyamai dengan 63 hari borrowing you dah. So 63 hari berapa? 30 dah 2 bulan dah kan. Lepas okay, kalau macam kita yang ada work from home ni, kita bagi kelonggaran lah di mana bila you email kat kita, you kata you ada borrow, kita tengok you dah 2 kali you borrow, 2 kali you renew. So kita suruh minta you ambil gambar buku tu ataupun you selfie dengan buku tu, you email kat kita. So baru kita boleh buat reborrow. Itu manual lah. Okay, ada apa lagi soalan untuk renewing? Okay, kat rumah boleh tapi kena pakai VPN. Sebab ini yang ni kita secure page. So you kena pakai VPN, you pergi dekat intranet baru link dia boleh connect. Okay. And then tu about okay, itu about you punya detail profile lah. And then now we go to searching. Untuk searching you make sure macam mana pun you kena login lah guna LDAP login kan. So kat sini kita punya OPEX search. OPEX search kat sini. So tak payahlah kadang-kadang tu kan you daripada tempat you nak kena datang all the way daripada tempat you ke library. Just nak cari buku tu and then you ada limited time. So sebenarnya you boleh cari pun kat sini. So dia punya subjek dia dari sama ada pencarian dia melalui title, author, ISBN, ISSN, subject, call number or series. But normally kita akan guna title ataupun author lah. Contohnya kat sini kan. Okay, I ambil about 5G katakan. So dia akan carilah. Okay, federated search ni maknanya merangkumi semua collection you. Bukan saja collection, physical collection, malahan apa yang kita ada dalam bentuk PDF, dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk Word format, yang ni dalam bentuk PDF. So yang ni yang physical punya. So this is the title yang kita cover lah dekat 5G. So apa yang you boleh buat, okay, let's say you tengok 5G, you suka tajuk ni, katakan kan. Okay. This is the book, the 5G myth. And then this is the detail of the book. Availability ada 1 kopi dekat library. So you boleh pinjam lah. Jadi kalau tak ada, dia buat 0/1 macam tu lah kalau buku tu tak ada. Ini contoh kalau buku tu ada. Macam mana nak pergi ke tepi ni? Okay, contohnya lagi sekali. Okay, kat sini pun you dah boleh nampak dah ada author, ada call number, ada barcode number, ada berapa buku.
kalau macam ni kan, 0/1 ni maknanya buku tu kita dah loan out lah. And then yang sini yang physical. Yang sebelah ni yang dalam bentuk PDF format yang kita ada dekat e-resources kita. So dia ada dalam bentuk PDF, ada dalam bentuk Excel, ada dalam bentuk PowerPoint. Kadang-kadang you ada nampak PDF kecil dan PDF besar. Itu cuma version PDF tapi dia tetap dalam PDF lah. Contohnya kita buka, kita klik. So this is the material yang cover dalam 5G punya search. So contohnya macam ni. Yang ni you boleh terus buka dan view. Tak payah pinjam pun. You buka, you terus view. And then you boleh nampak straight away. Sekejap kita tunggu dia loading. Namanya berat file ni. Okay, ini bentuk dia lah. So you boleh terus access pun. Okay, you boleh terus access pun. Kalau keluar registered member only tu, dekat mana ya? Registered member only tu nampak kat mana ya? You type KMRC Lib sama macam pun tekan tadi. Dah login ke belum? Dia kena login daripada awal. Login ikut LDAP. Mana pernah ada? Ha? Kena klik yang dekat button login dulu. Sebelah kanan tu, login atas kanan tu, login dulu. Apa pun kena login dulu. Login apa tu? Window login. Okay? Itu mengenai okay. Dah login, cuba try search tengok. Okay, itu OPAC ya, Online Access Public Catalog. Try login, message error, contact administrator. Oh. Nanti kita cuba nanti habis session. Itu pasal OPAC search ya. Lepas OPAC search, kita ada e-resources. Okay. So boleh klik e-resources. Press reader ni akan explain later. And then kita ada ni. Ini subscription kita yang KMRC subscribe. Moving forward kita akan tambahlah yang department lain subscribe pun kita akan masuk. Ini kita cuba dulu tengok yang mana yang KMRC yang subscribe yang kita uruskan subscription. So kenapa kita nampak dekat sini username saja? Kita tak masukkan password sebab kita tak nak jugalah misuse kan. Kadang-kadang saya masukkan registered member. Nanti follow up lepas session saya nak tengok ada problem kat mana. Okay, yang ni yang kita subscribe so far ya. Untuk Malaysia Kini, for this year kita open. Siapa yang nak, kita akan ambil list nama, kita subscribe according to the percent. But starting next year, yang betul-betul guna work related sahaja, kita akan bagi akses kepada Malaysia Kini. Untuk tahun ni kita buka, tapi tahun depan kita bagi yang betul-betul guna related work. Sebab sometimes bukan work related kan. Jadi kita nak yang work related lah untuk Malaysia Kini. Work related tu kalau macam contohnya enforcement kan, you nak detail pasal pasal case you ke apa, so you nak masuk dalam Malaysia Kini. So masa I nak buat renewal tu, orang yang tahun ni yang dah yang I bagi login, I akan filter dulu. So you kena justify dulu kenapa you nak access Malaysia Kini. Same with other semua subscription tau. I nak you punya justification. Kalau kat justification tu bukan work related,
which you have to CC your boss, kita memang tak ambil. Sebab kita akan subscribe according to the numbers sahaja. Sebab kenapa kita buat macam ni? Sebab kita tak naklah staff kita misuse facilities yang kita ada. Okay, itu about e-resources. So, faham ke setakat ni untuk library system? Okay, untuk library system, satu lagi, you akan dapat reminder yang macam ni, yang annoying reminder. Hari-hari, you akan dapat selagi you tak renew, yang ni I bagi contoh ya, selagi you tak renew material you akan dapat. And then dia akan bagi tahu you overdue dah berapa lama. And then yang ni I nak ingatkan, kalau you dapat overdue notice yang macam ni, you kena email to KMRCD. Maknanya department kita orang lah yang I cakap dengan tadi, yang Rashidah yang akan uruskan you punya tu, ataupun you call us at KMRC. Kenapa I cakap macam tu? Most of you reply saja dekat sistem. So you reply kat sistem, lepas tu you complain, you kata you tak dapat nak contact kan. Tapi sebenarnya kita dah tulis kat sini. Kalau you ada apa-apa question, you email dekat KMRCD. Ini satu. Dan satu lagi, kalau you ada overdue, you nak return buku, kalau macam masa-masa yang work from home ni, you call dulu. Sebab ada case yang you hantar je buku you dekat kaunter, tak ada orang kat depan. Lepas tu you tak tunggu pun staff kita attend you letak je, you ambil gambar and then you hantar, baru you hantar email. Kalau case yang macam ni berlaku, kalau buku tu hilang, kita tak responsible ya. I cakap awal-awal sebab benda ni berlaku. Bila buku tu hilang, dia kata I dah return semua gambar, tapi you return kat siapa? You kata you letak saja dekat atas meja yang kat depan tu, tapi you orang lain datang tengok berminat dengan buku tu, ambil yang kita tak tahu. So buku tu kita treat dia sebagai belum dipulangkan. Dan kita akan charge kalau buku tu lepas after berapa lama you cakap you tak nak dapat reminder, so kita akan charge you lah ikut harga buku tu. Okay, now mengenai press reader. So ini rupa press reader tu. Press reader ni cover 7,000 titles magazine dengan newspaper all over the world. Yang selected lah, yang sign for this press reader lah. So rupa press reader tu, okay, sama dekat library system. Tadi kan you masuk e-resources ni kan. So you klik balik e-resources, lepas you login yang mula-mula tadi tu. So you pergi kat e-resources, you nampak yang ni kan yang tadi yang I cakap tu. So you klik saja dekat e-resources ni. It will bring you to this page. Ini page dia. Dan you akan nampak kalau you first time you login kat sini, ditulis kat situ this brought to you by Malaysian Communication and Multimedia Commission. Dia akan tulis kat awal tu, you boleh X yang kat situ, so you akan dapat page ni. So dekat page ni, you nampak kat sini newspaper, you nampak kat sini magazine. Okay, and then dekat sini you nampak Malaysia. Kalau you klik newspaper saja, dia akan pergi white lah semua yang 7,000, yang dalam 7,000 tu. Sama juga dengan magazine. So negara-negara lain, China ke apa ke, semua dia ada kat situ. Tapi kalau you klik Malaysia saja, saya klik Malaysia, so dia akan pergi apa yang Malaysia saja publish. Newspaper dan juga magazine. So you ada kat sini, contoh you ada The Star, you ada majalah Ujang, rasanya Akses Dunia tak ambil ni. Nanti kita propose ya. So yang inilah newspaper. So siapa-siapa yang akses newspaper, e-newspaper sebelum ni yang selalu call tanya KRC kan, I nak login The Star, I nak login NST, I nak login Metro. Lepas ni tak ada dah tau. Lepas ni you all cuma masuk kat library system, utilize whatever yang kita cuba bagi dekat you ni kan. So you masuk kat library system, you pergi kat The Star, you pergi kat NST ada, you nak Borneo Post pun ada kat sini. Apa lagi? Yang newspaper. Berita harian pun ada.
Semualah ada kat sini. You pergi kat sini, you terus boleh baca. And then ada maximum number of users at the same time tak? okay, kita cuma ada 100 number. Tapi saya boleh tengok dekat saya punya dashboard, kalau katakan you tak boleh nak masuk, you heads up to me, I kena check dashboard lah. Kalau lebih pada tu, yang mana yang dah lama, I akan terminate. So sebab kita tak tahu kan, sebab yang ini sebenarnya, you boleh access guna you punya phone. You pergi dekat phone, you ambil apps, you download apps Press Reader, and then you ambil link daripada yang ni, daripada library ni, dia boleh masuk dekat you punya sistem. Dia boleh masuk dekat you punya handphone. So you boleh baca pun ikut you punya phone. So ini yang kelebihan yang you should use lah. Sebab macam ni kalau kat luar kita nak beli banyak kan. So yang ni kita dah bagi dekat staff untuk staff guna. And then magazine semua. Contohnya kalau you nak tengok search kan. Katakan you nak tengok semua publication yang ada Harvard Business contohnya. Okay, dia akan tengok ini artikel yang ada Harvard. Oh ni, sorry. Apa soalan dia tadi? Apa soalan Shirley tu? Kita kena masuk internet dulu baru boleh akses tu. Kita boleh pakai browser terus lagi pakai password. Dia tak ada. Okay, dekat sini ada sign in tau. You jangan sign in sebab dia memang direct daripada library system. So you masuk dulu kat library system baru you boleh masuk dekat sini. Dekat Press Reader. And then kalau you kata you tak boleh nak ni dekat you punya handphone kan. You datang kat library, kita guide you macam mana nak masukkan dekat phone. Tapi make sure lepas guna UX je terus, jangan sign out. Sebab kita memang untuk 100 tu kita tak limitkan you. So you boleh je baca bila-bila. Cumanya bila you I tengok dashboard penuh orang lain nak masuk, I akan kick lah yang lama tu. So kat sini kategori dia you can explore on your own lah. You ada macam-macam kan kat sini. So the 7,000 tu please utilize. And then newspaper ni dah ada dah kat sini. So kalau you macam susah nak turun nak baca yang ada fizikal kat sini, you boleh baca semua ada kat sini. Okay. Ada soalan pasal Press Reader? Tak ada, kita teruskan. Okay. So kita dah ada library system, kita dah ada Press Reader untuk magazine dengan newspaper, and now kita ada e-book. Ini sebagai platform baru yang kita beli, ni nama dia Beacon. So Beacon ni dia ada, kalau siapa-siapa pernah pergi dekat OB, on your left tu, dekat tepi corner tu dulu ada Beacon. Sekarang I tak sure ada ke tak lagi. So you pergi, dia macam yang ada dekat airport tu. So you kena ada surrounded, you kena cover by that area yang ada modem tu, baru you boleh upload benda ni dekat phone you and then you baca. So dekat sini kita ada dekat level 3 tower 1, modem dia tu router dia tu ada dekat dalam library, and then you kena download apps dia dekat Google Play kan. Lepas tu ini you kena klik on e-book lah, baru you boleh download baca. So kita tengok video ni macam mana you nak upload buku ni. Buat masa ni platform ni je dulu yang kita ada, sebabnya kita nak tengok dulu usage of the book. Kalau katakan you betul-betul utilize digital platform yang kita ada ni,
kita boleh justify untuk ada bigger platform lagi. So I really hope that you guna platform yang kita adakan ni. So kita tengok video ni dulu Okay, ini front you punya phone and then you download yang apps E tadi tu. Okay, ni contohnya dekat My Library you. Bila you download apps tu, dia akan bawa you dekat you punya you punya details tu. And then dekat atas ni, you kena on you punya Bluetooth tu untuk dia bagi kat you title-title yang kita subscribe. Okay, ini contoh title yang kita subscribe. Ada novel, ada management book, semua. Ini contoh search dia. Contohnya, okay, kita ambil contoh management. Okay, lepas tu you tekan borrow. Bila you tekan borrow, you dah boleh akses kepada buku tu. Kan ada yang hijau ni kan? Okay, you tikkan dia. So you dah download. Bila you download tu, that means you dah boleh baca kat tempat you. Maknanya you datang untuk search buku tu saja, you download, you dah boleh baca kat tempat you. So it's valid for 2 weeks. So ni contoh dalam buku tu lah. Okay, nampak yang hijau ni. So lepas tu you remove download. So buku ni sajalah yang akan ada dalam you punya list. Tapi once lepas 2 minggu, you dah return automatically for you. Yang ni platform yang pertama kita buat ni sebab kita satunya kenapa kita adakan beacon dulu instead of you boleh access apa-apa platform kan, sebab satunya kita nak galakkan you datang library. And then bila you datang kat library tu dia punya atmosphere dia kan lain kan. So bila you datang library, on top of that kita pun boleh introduce kat you new collection yang lain. And then you boleh juga access secara digital. So that's why kita try dengan beacon dulu. Kalau usage dia elok, so next time kita mungkin akan ada platform yang lain. Okay, itu saja. Ada apa-apa soalan? Any question? Siapa tanya soalan, saya bagi mark. KMRC mark. Ada soalan ke? Semua faham? Apa link library tadi? Link dia KMRC Lib. Nanti kita akan email slide. And then slide ni pun kita akan masuk kat dalam Knowledge Hub. Boleh access kat situ. Kalau nak senang, pergi kat intranet. Pergi dekat quick link yang bawah tu. Dekat quick link tu ada KMRC. You klik saja kat situ. Bila you klik dekat situ, dia akan direct you kepada page and login guna login window. Any question? Kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat ni dulu. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang contohnya you tak boleh nak access press reader, especially I know press reader tu akan ada ramai yang bertanya sebab nak masukkan dekat phone kan. So untuk press reader tu kalau you tak boleh nak apps tu you tak boleh nak link, you bawa ke sini, I tolong buatkan. Any of us lah akan tolong. Same goes to e-beacon. Sebab yang beacon tu you kena ada dalam kita punya compound saja for you to access. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya stop setakat ini dulu. Anything you can contact us. Saya masih ada registered member only bila nak access PDF. Okay, Rizwan nanti kita contact you kejap lagi.
Siapa yang ada problem, you can email to us. We try to rectify. Okay, thank you. Thank you semua.